गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको मालूम है, आज हम जो गज़ल पढ़ रहे हैं वो एक बुलंद पाया गज़ल को शायर तन्हा अंसारी की है। कल हमने एक गज़ल पढ़ी, आज इसकी दूसरी गज़ल है। मुझे उम्मीद है कि आप मुकम्मल तवज्जो से इसकी तरफ ध्यान दोगे, सुनोगे। पहली गज़ल के बाद दूसरी गज़ल है, इसका पहला शेर, तेरी फुरकत में मुझ पर हर घड़ी जो कुछ गुजरती है। तेरी फुरकत में मुझ पर हर घड़ी जो कुछ गुजरती है। समझता खुद हूं लेकिन तुमको समझाना नहीं आता। मैं गुल हूं, शायर फरमाते हैं, मैं गुल हूं मुस्कुराता रहता। मैं गुल हूं मुस्कुराता रहता हूं तूफानों के आलम में खजा के तुंद झोंकूं में भी मुरझाना नहीं आता। शिकस्ता नाव अपनी और मौजों का तला तुम है। शिकस्ता नाव अपनी और मौजों का तला तुम है। हो कुछ भी साथियों मुझको तो घबराना नहीं आता। चट्टानों को हटाना ठोकरों से मुझको आता है। चट्टानों को हटाना ठोकरों से मुझको आता है। मगर नाजुक सी उम्मीदों को ठुकराना नहीं आता। तड़पने ही में लुत्फ़े जिंदगी हासिल हुआ तन्हा गज़ल के मक्ता में फरमाते हैं, तड़पने ही में लुत्फ़े जिंदगी हासिल हुआ तन्हा। तड़पता खुद हूं औरों को तड़पाना नहीं आता। पहले शेर में शायर फरमाते हैं, ए मेरे महबूब, तेरी जुदाई में हर लम्हा हर घड़ी जो कुछ मुझ पर गुजरती है, तेरा दर्द, जुदाई का गम जो मैं महसूस कर रहा हूं, ये नहीं जानता हूं कि मुझ पे क्या गुजरती है। क्योंकि यहां उल्फत का मामला है, यहां मोहब्बत का मामला है अपने महबूब से। मगर महबूब हकीकी जो मैंने पहले आपको बताया, इश्क, लेकिन इश्क मजाजी नहीं, इश्क हकीकी वो इश्क जो हम अपने रब से करते रहे। ये बहुत जरूरी है यहां पर यह समझना कि महबूब कौन है। बहरहाल, ऐ मेरे महबूब, तेरी जुदाई में, तेरे गम में जो कुछ मुझ पर गुजरती है, ये मैं समझ सकता हूं। मुझे मालूम है खुद को कि किन मुश्किलात से मैं गुजर रहा हूं, किस तरह का दर्द मुझे मिल रहा है, किस तरह का इज़्तिराब है। मगर ए मेरे महबूब, मैं तुझे मैं बता देता, मगर मुझे मालूम है तुमको समझाना मुझे नहीं आता। ये तो मैं ही जानता हूं क्या गुजर रही है, तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि मुझे आएगा नहीं तुम्हें समझाना। तुम्हें मालूम नहीं कि तेरी जुदाई के गम में मुझ पर किस तरह के हालात, किस तरह गुजरती है, कैसे गुजरती है, क्या गुजरती है, ये तो मैं ही जानता हूं, मैं नहीं बता सकता। अगले शेर में शायर ने एक इंसान की तरफ मुतवज्जह होकर इंसान को आगाही दी और कहा, क्या कहा
کیا فرمایا؟ میں گل ہوں، میں پھول ہوں، میں گلاب ہوں۔ مسکراتا، ایک خوبصورتی ہے، اس کی شان ہے اس گلاب کی، اس پھول کی ہوتی ہے کہ ہمیشہ مسکراتا، اپنی خوشبو بکھیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہ پھول ہوں، میں ایسا گلاب ہوں کہ طوفانوں کے عالم میں جب طوفان بھی آ جائے، جب ہوائیں بھی تیز ہوں، جب سردی کا موسم بھی ہو، کیونکہ اگلے شہر میں خزاں کے تند جھونکوں میں مرجانا نہیں آتا۔ چاہے موسمی خزاں آ جائے، پتجھڑ کا موسم آئے، اور جیسے ہی پتجھڑ کا موسم آتا ہے، یہ پھول جو ہے یہ پھر مرجھا جاتے ہیں، موسم تبدیل ہوتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے، بہار چلی جاتی ہے، گرما بھی چلا جاتا ہے، اور پھر جب خزاں آتا ہے تو گلستانوں میں جو چمن ہوتے ہیں، جو باغ ہوتے ہیں، وہاں وہ رونق نہیں دیکھتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اب خزاں آ گیا، پھول جو ہے وہ مرجھا گئے، اب وہاں کوئی خوشبو نہیں ہوگی، کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی، کوئی رونق نہیں ہوگی۔ لیکن شاعر نے فرمایا میں وہ پھول ہوں کہ پتجھڑ کا موسم بھی آئے، خزاں بھی آئے، لیکن میں مرجھاتا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب انسان کی طرف متوجہ ہو کر، انسان چاہے زندگی میں جتنی بھی مصیبت آئے، مشکلات آئے، غم آ جائے، غم، درد ہو، ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج ایک مشکل کل، دوسری پھر تیسری، اور مشکلاتوں کی جب انبار جمع ہو گئے تو ہم شکست کھائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نہیں، ہر مصیبت کے باوجود ہمیں مسکرا کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ شکستہ ناؤ، ٹوٹی پھوٹی کشتی، شکستہ ناؤ اور شکستہ ناؤ اپنی، میں ایسا کشتی چلانے والا کہ جس کی یہ کشتی ٹوٹی پھوٹی ہے، ادھر سے بھی پانی اندر جا سکتا ہے، ادھر سے بھی پانی اندر جا سکتا ہے، پھر موجوں کا تلاطم ہے۔ میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی کشتی جب اس دریا میں ڈال دی، اب مجھے اس سمندر کے، اس دریا کے اس کنارے سے اگلے کنارے تک، اپوزٹ کنارہ سامنے والا کنارہ ہوتا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، اس کنارے سے اس کنارے تک۔ لیکن جب میں اس میں اترا اس ٹوٹی پھوٹی کشتی کے ساتھ، تو یقیناً ادھر سے موجوں میں بھی ہلچل ہے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، آگے پیچھے چاروں طرف انہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے میری ناؤ، میری یہ کشتی ٹوٹی پھوٹی ہے، اس کے باوجود میں گھبراتا نہیں۔ میرے ساتھیوں، مجھے اترنا ہے اور پار کرنا ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان کو زندگی میں کتنی بھی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے، غربت بھی ہو، افلاسی بھی ہو، ہر طرف بے یقینی صورتحال ہو، لیکن اس کے باوجود ایک انسان کو مضبوط حوصلوں کے ساتھ، مضبوط ارادوں کے ساتھ، آگے مصمم ارادوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ انسان گھبرا گیا، اگر شاید تشبیہ دیتا ہے کہ اگر میں بھی گھبراتا کہ میری کشتی ٹوٹی پھوٹی ہے، کوئی ہاؤس بوٹ نہیں ہے، کوئی جدید نوعیت کوئی کشتی نہیں ہے، یہ تو ٹوٹی پھوٹی ہے، پانی کے ایک تھپڑ سے ڈوب سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے ارادے مضبوط ہیں، اور جس کے ارادے مضبوط ہوں، جس میں تجسس ہو، طلب ہو، جستجو ہو، وہ پھر گھبراتا نہیں ہے۔ چٹانوں کو ہٹانا، چٹان، پتھر، مضبوط، سخت چٹانوں کو
चट्टानों को ठुकराना, ठोकर मारना, चट्टानों को ठोकर मारना, ये तो मुझे आता है, क्योंकि मुझे मालूम है सख्त है, इसके साथ टकरना आसान नहीं है, आगे भी सख्त पत्थर है, लेकिन मुझे इसको हटाना आता है, रास्ते से हटाना, लेकिन ये तो मुझे आता है। इसका मतलब कि मजबूत पत्थर को भी जो हिलती नहीं है बजा के खुद उसको हटाना रास्ते से, ये तो मुझे आता है। मजबूत कोई जालिम इंसान, उसके खिलाफ लड़ना मुझे आता है, लेकिन मगर नाजुक सी उम्मीदों को ठुकराना नहीं आता। उम्मीद जो लोगों को मुझसे है, जो इंसान को दूसरे इंसान से होती है, जो वालिदैन को अपने बच्चों से होती है, जो बच्चे को अपने वालिद से होती है, जो एक गरीब को एक अमीर से होती है। यानी एक इंसान को दूसरे इंसान से कोई न कोई उम्मीद रहती है। गरीब को रहती है अमीर से कि अगर इसके पास 10 रुपया नहीं है, 20 रुपया नहीं है, 100 नहीं है, तो अमीर इसका हमसाया है, उस अमीर के पास हजारों लाखों करोड़ों रुपया होते हैं, और ये अगर चाहे तो उसके पास जा सकता है। उसे इसे उम्मीद होती है कि घर में सोचता है कि अगर मैं इसके पास जाऊं, इसे पैसा मांगू तो दे सकता है। इसी तरह वालिदैन जो बुजुर्ग होते हैं, अपने जवान बच्चों के से उन्हें उम्मीदें होती हैं, उन्हें आस लगी रहती है इन अपने बच्चों से, क्योंकि वो समझते हैं जब ये मासूम थे बच्चे, तब हम जवान थे, हमने इनकी परवरिश की, और जब हम आज बुजुर्ग हैं, आज बूढ़े हैं, आज हम काम नहीं कर सकते, तो आज उन्हें अपने बच्चों से, अपनी औलाद से उम्मीद रहती है। तो इस उम्मीद को तोड़ना शायद ने हमें सिखाया है कि ये मुझे आता नहीं है कि किसी को मुझसे उम्मीद हो, किसी को मुझ पर भरोसा हो, एतमाद हो, और मैं ये एतमाद खत्म कर दूं, ये उम्मीद ठुकरा दूं इसकी, ये मुझे नहीं आता है। तड़पने में ही लुत्फे जिंदगी हासिल। तना ने बता दिया कि जिंदगी में जितने भी मुश्किलात आए, जितने भी मुसीबत आए, जो भी गम और दर्द हुआ, उसमें तो मैं तड़पता ही रहा हमेशा, दिन रात। कभी कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जिस दिन मेरे दिल को इज़्तिराब न था, मैं मुज़्तरिब न था। इसका मतलब कि मैं हमेशा, मैंने जिंदगी जो थी वो अजीरन जिंदगी गुजारी, तड़पा। कभी मैंने देखा मेरी आम जिंदगी, और कभी महबूब की मोहब्बत में भी, लेकिन ये तमाम मुश्किलात मैंने खुद बर्दाश्त किए। ये तो मुझे आता है तड़पना, मुझे इस दर्द को महसूस करना, ये मुझे खुद को तो आता है, लेकिन मेरे से किसी को अगर मुझे लोगों ने दुख दिए, मुझे लोगों ने सताया, वो तो ठीक है, मैं तड़पा, मुझे दर्द हुआ, मैंने दर्द महसूस किया, ये तो मुझसे हुआ, लेकिन ये नहीं होगा कि अब मैं खुद किसी को तड़पाऊं, अब मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचा दूं। ये मुझसे नहीं हो सकता, औरों को तड़पाना नहीं आता।